Alors, les gestionnaires. Alors, j'ai tracé les deux tableaux pour gagner du temps. Alors, voilà les deux tableaux. Toujours, c'est la méthode de simplex. Et donc, ça, ce sont des itérations. Chaque tableau représente une itération. Alors, on a toujours, je reprends, pas grave. Alors, x1, on a les coefficients, on a les variables. Donc, on a 4 variables. x1, x2, e1, e2. Alors, les variables. هادو les variables d'activité. هادو اللي بغيتي تسميهم هادو les variables. هاد جوج variables d'activité. هادو les variables d'écart. هنا غنحط les coefficients de chaque variable. Les coefficients économiques. سميناهم في الأول, في la deuxième, la troisième séance. هادو كيتسموا les coefficients économiques. C'est-à-dire les coefficients de la fonction économique. Donc 10, 2x2 حداها 15, 15x2, 0e1, 0e2. Super. من تحت منهم juste en deçà des coefficients économiques, toujours, on va mettre les coefficients des contraintes techniques. Les contraintes techniques, la première contrainte, il y a les coefficients d'IALA, on a les coefficients de la deuxième. Donc, on a 2x1, donc 2x1, 3x2, E1, يعني نضرب حدا واحد, يعني واحد E1 هي واحد, هي E1, ياك؟ هي E2 ما حدا حتى شي حاجة, دونك ما كاينش أصلا E2 في لا بروميير, ما كاينش في هاد لا كونترانت ما كاينش, donc c'est 0. عاود سي باغاي هنايا, donc 3, 3, 0, 1. Voilà, 3, 3, E1 ما كايناش donc 0, E2 كاينه هي حدا واحد هاي. وحد هنا حبسنا لا سيونس بريسيدونت. Alors قلنا بان هادو سميتهم CG. C'est juste des appellations. Alors là, il faut قلنا lorsqu'on change le problème une forme standard, une forme canonique forme standard, il faut choisir une solution de départ, une solution de base avec laquelle on va démarrer, avec laquelle on va commencer l'optimisation, hein, le processus d'optimisation. La solution, les variables d'écart qu'on a introduites dans la forme standard, les variables d'écart sont les variables de base pour la première itération. Les variables d'écart, les variables de base, les variables par lesquelles on va démarrer. E1, E2. غنبداو بهم هما 0. يعني Z automatiquement شحال تخرج لك, on va voir. Donc c'est 0 0, coefficient ديالهم 0 0 0 0, super. Donc غتمشي تقلب لنا هنا في هاد لي دو هاد لا كولون هذا غتقلب لنا على لي كونتيتي دي فاريابل دو باز. دونك حاول تنوطي باش هادو لي فاريابل دو باز. هنا لي كونتيتي دي فاريابل دو باز. دونك هنا سي لي انا كندير دلتا فاريابل, دونك فاريابل دو باز. انت خصك تنوطي بوحدك حيت ما يكفيناش الوقت باش نكتبو اكسبليكي ونطراسي وما يمكنش, خصنا بزاف د الوقت. هادو سي لي فاريابل دو باز. خصني دابا لي كونتيتي دي فاريابل دو باز. مزيان. Les variables de base, c'est les variables d'écart pour la première itération. هما الاولى كنبداو بهم في اول itération. Les autres variables مالهم sont dites hors base. كيتسموا هذوك des variables hors base. Et donc sont nuls automatiquement, ils sont nuls pour la base. C'est-à-dire la valeur ديالهم c'est 0. Donc هنا شنو عندي؟ Les variables de base égale à combien? Bon, نحطهم لتحت باش نتما حيت خصنا نديرو la résolution ديال les équations. Donc les variables de base E1 E2 شحال كيساويو الله اعلم, خصنا نمشيو نلقاوهم. Les variables hors base هما les autres. شكون هما؟ عندك 4 لي variables E1 E2 X1 X2. يعني X1 X2 sont des variables dites hors base. شحال كيساوي 0. Ils sont nuls pour la base automatiquement. هادشي اللي كيكون هنا سي بوزيتيف. ها اللي خارج من لا باز اللي هما لا باز, اللي خارج منها كله كيكون nul pour la base. Donc puisque x1 x2 égale à 0, عوض هنايا x1 égale à 0,
x2 égale à 0, E1 شحال كتساوي 12. ها la quantité ديال E1. La quantité de E1. C'est simple. عاوتاني في la deuxième contrainte. غتعوض x1 égale à 0, x2 égale à 0 parce que ce sont des variables de base pour la première itération. Et donc E2 égale à 18. Ah, il y a 18. هادو اللي هنا كيتسموا les quantités des variables de base. ياك كيتسموا les quantités ديال les variables de base. مزيان. Super. On va continuer. هذه كتسمى زد جي. هادو كاملين غير دي زابيلاسيون يمكن لك حتى ما تسميهمش ما كاينش المشكل. زد جي. Comment on va trouver les valeurs des ZJ? C'est simple. Il faut multiplier les coefficients des contraintes techniques fois les coefficients des variables de base. Fois les variables de base. Yani 2 fois 0 plus 3 fois 0. C'est 0. عاوتاني تجي لهنا 3 fois 0 plus 3 fois 0 هي 0. 1 fois 0 plus 0 fois 0 هي 0. هاي وانت غادي كلشي يخرج لك في la première itération 0 0 0. 0 fois 0 plus 1 fois 0 donc c'est 0 et le taux égale à 0. هنا غادي نديرو CG moins ZJ يعني هادو اللي هنا غنزولو منهم هاد ZJ. 10 moins 0 c'est 10. 15 moins 0 c'est 15. 0 moins 0 c'est 0 et c'est 0. Voilà c'est 15. Voilà c'est 15. Très très bien. Donc E1, E2 E1 c'est 12. E2 égale à 18. Super. Vas-y. Le mathématicien, Smito, c'est-à-dire qui a inventé ou qui a introduit la méthode du simplex. Moulaha, c'est un mathématicien américain qui s'appelle George Danzik. George, Danzik. Danzik. C'est avec T. Aïe. Danzik. George Danzik. هو مولا ميثود. تا ميثود سامبليكس مولا جورج دانزيك مزيان. هاد لا لين التالي كيتسماو دي كريتير ديال الكريتير سميناهم على سميتو لي كريتير دو سيليكسيون دو دانزيك. لي كريتير دو سيليكسيون ديال مول لا ميثود دانزيك. الوغ فوقاش لوبتيموم دونك شنو درنا حنايا؟ درنا لا فورم كانونيك حولنا فورم ستاندار. On a choisi la solution de départ. La quatrième étape, c'est le test d'optimisation. On va tester l'optimum dans un problème de maximisation. Il y a un problème de maximisation. Dans un problème de maximisation, l'optimum n'est atteint que si tous les critères, tous les critères de sélection de Dantzig sont tous positifs ou sont tous négatifs ou nuls. فوقاش كتلقى لوبتيموم؟ الا خرج لك هاد لا لين التالي سوا نيجاتيف سوا بالموان كيخرج لك لي فالور بالموان سوا تيخرج لك نول بحال هكا 0 0. ايوا هنا راه خرج لي بوزيتيف اي دونك بيسكو هادو خرجوا ليا بوزيتيف l'optimum n'est pas atteint, n'est pas encore atteint, on n'a pas encore atteint l'optimum. Et donc puisqu'on n'a pas encore atteint l'optimum, la quatrième étape, la cinquième, je ne sais pas, on va changer la base. Et là, pour atteindre l'optimum, il faut changer la base. Nous allons la valeur de Z. Z les variables de base. Automatiquement, les femmes radiales, c'est 0. Les femmes, c'est 0. Alors, on va dire 0. Parce que x1, c'est une variable hors base. C'est 0. x2, c'est une variable hors base. C'est 0. Par définition, les variables hors base sont nulles pour la base. Et au cas de E1, quelle que soit la valeur de E1, quelle que soit la valeur de E2, le coefficient de là c'est 0. Il y a un 0. Donc voilà Z. On a il y a 10 fois 0 plus 15 fois 0 plus 0 fois E1, il y a 12 plus 0 fois 18. Donc 0. Il y a 0. Avec chez la solution,
هذاك الشيء علاش سمينا on a commencé par une solution de départ. La solution de départ toujours c'est une solution par laquelle ou là avec laquelle z est nul. La valeur de z est nulle. يعني بدينا ب z كتساوي 0. غتقول لي علاش بالضبط بدينا ب e1 e2 علاش ما بداوش ب x1 مثلا e1 ولا شي حاجه بحال هكا شي خليط ما بين داك لي فاريابل. تو سامبلومون باسكو ما يمكنش تعطي انت اون فالور تبدا بها حيت انت باغي اوبتيميزي باغي تماكسيميزي في هذا لوكا هنايا. يعني الا عطيتي اون فالور كبيره مثلا بديتي ب 16 ماشي اختاريتي واحد الكومبينيزون x1 مع e1 ولا شي حاجه عطاتك 16 مثلا وباش عرفتي 16 راكم فوق لوبتيموم راك بوست اوبتيمال في لوبتيموم. On risque d'être au-delà de l'optimum. Pour éviter هاد البروبليم هذا اش كنديرو كنبداو توجور افيك زيرو كنبداو افيك لو مينيموم غنبداو بلا فالور مينيمال حيت غنشوفوا الاكس ديالو في لو كا دو مينيميزاسيون عقل مزيان اش كنقول كنبدا بالزيرو وانا طالع كنبقى ماكسيميزي حتى كنوصل لو بوين اوبتيمال. graphiquement ceci هاد l'optimum il est représenté par la droite z parce que c'est une droite qui se déplace. la droite delta كنسميوها هذاك دلتا كتبقى ديبلاسي كتبقى طالعه للفوق من الزيرو هي طالعه تتبقى من هنا وهي طالعه تبقى طالعه حتى كتلقى لك هذاك لي كونترانت تكنيك حتى كتقيس لك الكونترانت تكنيك عاد تما توصل لوبتيموم. يعني هذيك اون ديبلاس فيغ لو هو لا دلتا ديبلاس فيغ لو هو دلتا jusqu'à atteindre le point optimal. ولكن كنبداو بالزيرو باسكو ريسك اننا مثلا نبداو في هذا لو بوين هذا والوبتيموم كاين هنا مثلا ما يمكنش. هذاك الشيء علاش كنبداو منه مزيان سوبر. Donc puisque l'optimum n'est pas atteint قلنا في la cinquième étape il faut changer la base. On va changer la base. ها la base تشونجي بحال لاعبين شي ضامه هنا بحال هكا قضيه بسيطه. عندك E1 E2 يعني هذا المزيج هذا الخليط ديال E1 E2 ما مسلكش ما عطاناش زيد عطانا نول. اش غندير غنحيد E1 وندخل شي واحد اخرين ندخل مع X1 اولا نحيد E1 ندخل X2 اولا نحيد E2 ندخل X1 اولا نحيد E2 ندخل X2 ولا ندخل X1 و X2 ونخرج E1 E2. ما عرفناش حنا الخليط اللي غيعطي لك لوبتيموم. حنا نمشيو با ايتيراسيون دي زيتيراسيون. هذه سي لا بروميير هذا لو طابلو الاول كيتسمى لا بروميير ايتيراسيون لو دوزيام طابلو سي لا دوزيام ايتيراسيون لا تروازيام انسي jusqu'à atteindre l'optimum. puisque l'optimum هنا ني با تاتان اش غنديرو غادي نحاولوا نحصلوا على لوبتيموم. انت شنو باغي انت باغي تطلع على فالور دو زد باغي تماكسيميزي وانا نقول لك كيفاش غادي تماكسيميزي. بور ماكسيميزي خصك تحيد هاد لا واحد من هادو خصو يمشي. علاش حيت هاد الجوج هادو ما تلاقاو بجوج ما صحش يتلاقاو بجوج عطاونا زد زيرو خصك تحيد واحد منهم خصو يمشي وخصك تدخل واحد من هاد لي فاريابل اكتيفيتي. غتقول لي شكون اللي غندخل من هادو واش ندخل x1 ولا x2 ها مزيان. Et donc غادي ندخل la valeur qui permet d'améliorer la valeur de z la valeur qui permet de maximiser la valeur de z. فين هي اللي كتبيرمي دو ماكسيميزي la valeur de z؟ هنا عندك 15 وهنا عندك 10 غتاخذ la valeur la plus élevée غتاخذ la valeur la plus grande. La valeur la plus grande c'est 15 هذه هي la valeur la plus grande وهذه هي la variable entrante. Donc la variable entrante c'est la variable qui permet d'améliorer la valeur de z. Qui permet d'améliorer la valeur de z, c'est la valeur la plus grande des critères, les critères, c'est-à-dire la valeur la plus grande des critères de sélection de Donzik. Voilà, CS15. Voyez où je rentre. Alors la valeur sortante, c'est la variable sortante, la variable qui va sortir, c'est la variable qui s'annule en premier lieu. C'est-à-dire quoi mathématiquement, cela signifiait la variable qui correspond au quotient le plus faible, le plus petit possible. Le quotient le plus petit possible. Puisque la colonne de la variable entrante, tu vas diviser 12 à la variable à la ligne. 12 sur 3, combien? 12 sur 3, donc on dirait 12 sur 3, c'est 4. 18 sur 3, c'est 6. Allez, 18 sur 3, c'est 6. C'est bon? C'est 6. Donc, le quotient le plus petit, le plus petit quotient, c'est 4. Et donc,
وغتدخل الكبير باش تطلع la valeur de z راه باين ياك. Et donc la variable sortante correspond à E1. Et donc E1 c'est la variable sortante. هذا la variable sortante. La variable qui va sortir. Donc غنخرج E1 وغندخل x2 باش نطلع la valeur de z وغنلقى z كتطلع la valeur de z غتكبر مزيان. Super. نمشيو la deuxième itération pour changer la base parce qu'on va procéder au changement de base. À l'intersection de la colonne de la variable entrante, à l'intersection de la colonne de la variable entrante et de la ligne de la variable sortante, il se trouve le pivot. Si le pivot de transformation, il va nous aider à faire des transformations, et c'est-à-dire de changement de base. Hein? C'est-à-dire le pivotage. Le pivotage, ce sont les calculs de transformation à opérer pour changer la base. Mezien. Donc 3, ouais, le pivot, ce qu'on appelle le pivotage. Mezien. On va les données pour changer la base. x1, x2. Donc toujours les mêmes variables. Alors 10, 15, 0, 0. Super. Et là, on va E1. On va E1 ou on va x2. On va x2. Et x2 il va être avec le coefficient C15. Ah, il y a 15. Ah bon, donc non. Donc on a donc x2. Ah, il y a 15. Ah, il y a 15, x2. E2, c'est 0. Vas-y. Et on va changer les deux lignes via les contraintes techniques. On voit le changement de base à l'aide de pivot. Hein? Le pivot il correspond tout simplement à l'intersection de la colonne de la variable entrante et de la ligne de la variable sortante. L'opération dite le pivotage. La ligne de pivot, finalement la ligne de pivot, le pivot Mikaïn a la ligne de pivot, d'accord, la ligne de pivot. La première transformation de la première ligne, il suffit tout simplement de diviser la ligne de pivot à le pivot. يعني هاد la ligne هذا اللي فيه كيكون البيفو فين تلقى البيفو هذا غتشد لا لين ديالو تقسمو على لو بيفو. يعني مثلا هنا 2 sur 3 3 sur 3 1 sur 3 0 sur 3 كلشي تقسمو على 3 parce que le pivot هو 3. Donc 2 sur 3 2 sur 3. Ah ouais, 2 sur 3. 3 sur 3. Toujours à لك 1 هنايا. 1 sur 3. Et 0. هذه سهلة ياك مزيان. La deuxième ligne. Donc on divise la ligne de pivot. Voilà comment on transforme. On divise la ligne de pivot sur le pivot. Et on applique la règle de rectangle partout. Hein? Pour le reste, on applique la règle de... شنو هي la règle de rectangle? Voilà la règle de rectangle. Donc, donc z égale à 0. Hein? Z égale à 0. Vas-y. À la règle de rectangle, vous avez tout simplement un K. Ouais. Vous avez AB. Et vous avez là le pivot. Donc voilà la règle de rectangle. Là vous avez le pivot. C'est tout simplement C moins A fois B. Voilà la règle de rectangle. A fois B sur le pivot de transformation. Et vous allez trouver la nouvelle valeur à travers la règle de rectangle. C moins A fois B sur P, c'est-à-dire le pivot. Bien. Ou là, la brèche pour simplifier, nous avons valeur, nouvelle valeur, ancienne valeur pour simplifier. Évidemment, les matchs, la forme. Donc, vous avez le choix. Donc, on va faire tout simplement ce qui suit. Pour trouver la nouvelle valeur, la nouvelle valeur, pour être la nouvelle valeur, il y a l'ancienne valeur, moins.
projection par ligne, la projection par ligne, fois projection par colonne. Voilà la règle de rectangle. Cher, projection par colonne, là le pivot, le pivot. C'est bon? Vous avez à choisir entre les deux. Donc, vous pouvez choisir la méthode que vous jugez facile. Alors, je m'arrête et on continue juste après la pause.